Quiliado entre la mar e l'ocean, como per los milius de separar, la cadena des Pirineus amaga, de levant a ponent, un univers de cumbos e balados. Se Caruso fins a Cerdagna, se fa mai escuro al prene la nautù, davalo subtomen la Val d'Aran, senturno a sautar ai cimos brunos e blancos, per la fin cabussar en planols verds di l'ocean. Malgrat lo costat pro rebursier de sa geografia e del seu climat, asseguro als homes che l'han causido lo nuiriment del cos e de l'eime. De Catalunya fins al País Basc, les comunautats si són afurtidos, totos ligados, en resum, al mateix carstell. Lo brusiment dei gaves, l'aventulado pels ports, lo galaup des potiocs, a qui beleu la surgo del trubà. Cantes pintres, cantes poetos, cantes musicaires s'estramburderon per aqueles montaños. Miquel Fenas amat, tu parier, a un drat de esas musicos, calques poemos dei mai egregis sus Pirineus. Caminando, caminando, por las sendas paseando, amor siempre cantando. Pero a veces me detengo para vivir un momento la armonía que encanta mi corazón. Je suis Luz Pirineus i sul pegat de Tupiciu. La força e la beutat que tenen m'encanta. Composar tot un programme musical e lor dedicar tot un programme musical me venguet pauc a pauc. Tapla come l'embege da furtir les diverses nacionalitats, les diverses langues e cultures que fan los Pirineus. Qui forment le tissu pyrénéen. Los 17 himnes del seu album Aria Pirineus venen de les lengues e tonalitats emblemáticos de esas montañas. Son hay tantos facietos impresionistas, a de cops ensolellados como uno sardano o una jota, a de cops entestantos como uno farandolo o un fandango, a de cops románticos como uno balada. Nos trapam pastats de colors catalanos, trempats de l'ambient anduran agantats per l'eime bearnès, long d'un canyon aragonès a cabussar dins una cascada, a s'estirar sur la riba fresco d'un lac costo in cimo nebuso, a s'attardar dins un castel catar, a s'adraliar pes camis de Compostela. Aquí bel just la badia de Cumbolungo, che recebet al segle XII lo rei Louis VII en camí de Compostela, al cross d'un cummo del Pemont Pirineu entre Fuix e Sant Gerons. Aquí l'abastendo romanico florù del patrimonio de Cuserans. Lo seu jardí tu verdulenc purgis uno passejado unenca a través des secles. Los musicaires e los curistos d'Aria Pirineus han causit aquel siti superb per imena residència e hi enregistrar l'album. Bell'Occitania, tutta la vita te voli cantar. Per me in enregistrament in inglese, a cui schi com mai. L'ambiente reverberatiu s'adapta pas a cada cop a cada situació. Per un cor, veritat, un ensems classic, a co se passa generalment pro pla. L'estudio l'ha ben mudat. Lo materiel c'est le moquel d'un studio, mas ici l'acoustico se fa un po' mai atipico, che non pas l'ambient fred d'un studio. Per so che è del nostro fa, Caglio qui conde mai potent in materia acustica. Au niveau de l'acoustique. Cante se cante, cantuxita. Els Alps d'Itàlia a l'oceà e de Limoges a la Val d'Aran. Bell'Occitania, bell'Occitania, tutta la vita te voli cantare. Comment j'ai réussi à rendre Così capitei da paria pesos tandes barrieros.
aquel moment implica també l'orchestració de las peces. Aquellos peces tenen là una base commune de trio. A causa la fa d'un sol compositor. Voglio parlare del Miquel Fenas Amat, senza oblidare la tematica che era comune a cada peso, los Pyrénées. E bien, come al chopla. Alors, pas de problème. E mai fugheson musicos tradicionalos demoron dobro pla originalos, ja che recampon lo patrimonio cultural franco-espagnol, sas tradiziu, sai rasics culturalos. Cal dire també que aquells temes melodics plasents sen nauso d'une harmonizació rico e colorado e d'une instrumentació original. So caimi, eu, como musicari classic, a cos l'encontre d'aquellos músicos populares amb la musica sabendo. Aquellos pesos, que són todos escritos e forpla escritos, demandano almai una precisió puntuda. E per un musicaire, a quasi un'avventura musicale pla pulido. Je trouve ça, pour un musicien, toujours une belle aventure musicale. De las 17 obras, todos originalos del álbum Aria Pyrénéus, Miquel Fenas Amat escriguet 15 composicions sur des poèmes occitans, catalans, espanyols, basques et franceses. Sen d'oblidar un adoubament inédit del Hosanna des Pyrénéus d'Alfred Roland. Et d'aquellos mesos de musique, dos se faguero amb son fraire Pascal e dos són de trosses instrumentals sempre inspirats per les cimos aimados. Miquel Fenas Amat, baríton, autor, compositor, interpreta la maggior parte delle 15 cançons de l'album en compagnia de 10 musicians e d'une quarantena de coristes. Ja coneció d'unis poemes e ne traperi de nouvelles qu'ammeneri mai recercos. So que m'agradet amb aquells poemes, aquelles obres, a cos la força e la simplicitat de cada mut, de que nos convida a festejar, a parlar d'amor e de la vida vidanta, aquò pot menar a una sorta de spiritualitat quasi biblica. Din la Biblia, la muntagna és aquí lo rescontremage a me Diu e a me se mateix. A força d'imaginar e d'escriure musiques per calques poemes, me vengueren testes personals. És a tal que me sul trapat l'autor de calques peces, d'unt una que meneri a me Pascal, lo meu fraire. En collaboration avec mon frère Pascal. Au niveau des plectres, Per so des pletres, mandolino e guitarra també, hem posquet amatus e d'haver treballat amb de professionals, a co nos ha enriquit e so dai tammai que erin installats dins un loc pla polit e pla plasent com Cumolungo, al pè des Pyrénéus e des un terrador requit de la cultura occitana. de cette culture occitane. La difficultat, l'escomeso d'un cor per cantar los Pyrénéus, ebe a quas lo buf, perché mai che non con mai, l'auditor diu senti lo buf de los montagnes.
Donc sforzo trabalhar o ritmo. De la musica del sud, o ritmo è important. Cal pensar de mestrezar o tempo. Spasa isit, cops que io, os adobaments su disturbar la melodia. T'ave propesat sul biais d'articular, sul biais precis d'articular, quand se tratzo de basque, d'occità, de català, et t'ave adequaps de francès. Viscut moments de mascagno, d'autres de joia, mas aro tutto cos passat, e nos demoiro lo plaisir de cantar. L'aspettos che mi aggradano, così dire, bertat che tutti sono differenti e di nauto balù. Aquilo che mi aggrada mai, a cos Asia Santiago. C'est Asia Santiago. Eu, de tutis, preferi te cantant occitanio. Per io, soli boira, la mi pla. Aquel album nouvel seguis ma trai artistique. Sempre a tocar la nature e la vida. Aquella faisceau naturalista és exactament la même que quand creeri la nouvelle version d'Orfeu ou le spectacle sur Jean-Jacques Rousseau. Mon spectacle sur Jean-Jacques Rousseau. Per defugir un troppo lesto separatiu, un cop acabat l'enregistrament de l'album, l'aventura Aria Pirineus continua din l'estrambord sus concerts publics. El primer, presentat per l'Hostal d'Occitània e el Casal Català, a Toulouse, el 22 d'octobre de 2015, ja fuguet un pulido capital. L'eime festejaire d'Aria Pirineus s'encarna bellament de la creació publica d'aquel concert. Aquí, lo resun autentic de las culturas e nacius Pirineus, atal ligados, afrairados e todos radiantes.